إذا مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار القصير، حيث نستضيف السيد مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالحاضرة الإسماعيلية مكناس والتابعة لجامعة المولى إسماعيل. إذا كلمة حول هذا المنتدى. السلام عليكم. فيما يخص المنتدى، هذه الدورة الرابعة عشرة اللي كتنظمها المدرسة، اللي كينظموها الطلبة ديال المؤسسة ديالنا، كتدخل في إطار الافتتاح ديال المدرسة الوطنية للفنون والمهن على محيطها السوسي الاقتصادي. هذه الدورة كانت هي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبما فيما يخص العنوان ديال الندوة هي المقاولة، كيفاش الطالب المهندس ملي يتخرج يكون المؤسسة ديالو مقاولة، كيف خلق مقاولة. نعم. شنو هي الصعوبات وشنو هما، كنعطيوهم هاد لا كولتور دونتربريز باش في المستقبل ان شاء الله يوليو مقاولين. وهذه المقاولة هي اللي كتعطي اون فالور اجوتي ليكونومي ديال البلاد باش كتزدهر وكتزيد القدام. إذن يظل التساؤل المطروح، وكذلك بالنسبة للخريجين، يعني ما هي العلاقة التي سوف تظل بين المؤسسة والخريج عند اختياره هذا المجال بخلق مقاولة؟ كاين على الصعيد الوطني، كاين وزارة الصناعة اللي عندها برامج اللي كتخصصهم للخريجين ديال المؤسسات، ولا بعض المرات يكونوا مازالين طلبة اللي كيعطيوهم تمويل باش كيتمكنوا يخلقوا هذه الشركة ديالهم. على الصعيد ديال المدرسة ولا على الصعيد ديال الجامعة، كاين بعدا مواد اللي كتدرس عندنا، وكاين محاضرات فيما يخص لونتربرونيا اللي كنديروها مع لا بنك بوبيلير. وكاين على الصعيد ديال الجامعه كاين سكون نابيل لانكيوباتور اللي كيحتضن اللي عندهم مشروع يستثمروا، كتعاونوا في الاول باش كتحضنوا باش حتى يولي مشروع قابل للتنميه، وداك الساعه اللي مكلف به كيخرج. إذن بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، عودتنا دائما بخريجين يعني عندهم واحد المستوى عالي وكفاءات. يعني إلى أي ترجعون هذه النجاحات وهذه الاستحقاقات بطبيعة الحال؟ ايوا صراحة المؤسسة اللي فتحت الأبواب ديالها في 97 صراحة الوزارة عطاتها ما يلزم باش تكون في المستوى، لا من الناحية الأول الموارد المالية. عندنا تقريبا 30 مختبر، نظن المختبرات مجهزة بآليات اللي كيديروا فيها الطلبة الأشغال التطبيقية كنظن ممتازة على الصعيد الوطني. دونك كاينه الوزاره اللي تشجعنا في هذا الاستثمار. وكاين عاوتاني المباريات اللي كانت ديال الولوج ديال المؤسسه، هي مباراة اللي فيها انتقاء اولي وفيها مباراة كتابيه. وغير باش نقول لكم راه كيجي واحد العدد هائل ديال الطلبات، والاستنقاء كيكون الاولي في واحد المستوى عالي، معدلات. دونك عندنا الطلبه في المستوى، وعندنا اساتذه عاوتاني توفروا المباريات في المستوى، وعندنا الوزاره شجعت لنا الاليات اللي كتخص في المؤسسه. دونك هذا الشيء جعل بان المدرسه ناجحه ان شاء الله، وراه ماشيه في الطريق ديالها في المسار. نعم. إذن بدورنا كنهنيكم على هذه الاستحقاقات وعلى ما وصلت إليه المؤسسة ديالكم. كان معكم مفاد جريدة في رحاب الجامعة والناطق الرسمي لأخبار الثقافة العالمية. في أمان الله.
je vais revenir un petit peu sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein. Donc il faut se mettre, je dirais, pour développer cet esprit d'entrepreneuriat, il faut se mettre dans un processus qui va favoriser le développement de cette compétence, parce qu'on peut la qualifier de compétence. Donc il faut se mettre dans quelque chose de structuré. Alors on commence par quoi? Il faut déjà voir si on a cette aspiration à devenir entrepreneur. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Est-ce que ça pourrait nous apporter quelque chose dans l'avenir? Et là, une fois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet et qu'on est convaincu par ça et qu'on en fait une vocation, il va falloir se préparer. Moi je conseillerais à nos futurs ingénieurs et à tous ceux qui veulent entreprendre de le faire dans des structures qui favorisent le développement de compétences. Alors comment ça peut se faire? Je leur dirais facilement d'aller, ou synthétiquement, d'aller vers des structures qui démarrent. Parce que là, vous allez voir tout le processus, vous allez voir les contraintes, vous allez voir des choses, de très belles choses qui se créent, vous allez voir des échecs aussi, mais c'est très formateur. Et je dirais finalement qu'il va falloir prendre le risque au bon moment, avec la bonne idée, et ne pas rester dans sa zone de confort, parce que c'est très difficile ça aussi de quitter cette zone de confort. Au moment, on peut avoir la bonne idée au bon moment, mais on risque de ne pas le faire parce qu'on a cette appréhension du risque qui risque de... إذن كما تلاحظون مشاهدينا الأفاضل أعزائنا زوار الموقع، هذا مشهد عام للمعرض المقام حاليا بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن والتابعة لجامعة المولاي إسماعيل. هذا المعرض كما تلاحظون يضم عدة أروقة، ويقام بالمركب الرياضي المولاي إسماعيل التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، وكذلك الموجود بتراب المؤسسة. إذن فضاء رحب، وجئنا الآن لأخذ مشاهد للقطاعات والمقاولات والشركات التي جاءت هنا في مجال سياسة القرب لتقديم خدماتها، وكذلك لإشراك معلوماتها مع الطلبة الذين جاءوا لحضور وتتبع ومعرفة أو كذلك للاستفادة من الخبرة التي تتوفر عليها العديد من الشركات، والتي جاءت من مختلف المدن المغربية، كما صرح لنا أمس أحد سيد رئيس المنتدى. ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونقوم كذلك بتغطية شاملة لهذا المنتدى. إذن كما أشرنا سابقا على أننا سوف نأخذ عينات من الارتسامات بخصوص الطلبة المهندسين. معنا الأخت فاطمة بويصة. إذن نعم، شفتكم كتدوروا في هذا الفوروم، يعني واش لقيتوا يعني كتبحثوا عن التساؤلات من طبيعة الحال، على الجواب على التساؤلات ديالكم، يعني واش لقيتوا هذا الجواب؟ بطبيعة الحال كوني طبعا طالبة في السنة الرابعة في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، فهذا الفوروم هو مناسبة أننا كنتعرفوا على دي زونتربريز وعلى دي سوسيتي اللي كيكونوا اللي فيهم نقدروا نديروا دي ستاج ديالنا، دي ستاج تكنيسيان فورماسيون ou bien des stages de fin d'études. بالنسبة لنا أنا مقبلين إن شاء الله على ستاج fin d'études. يعني كتكون هذه واحد المناسبة باش أننا نتعرفوا على هذه السوسيتي، وفين ممكن أننا نديروا هاد لي ستاج، شنو هما لي دومين. يعني كنحاولوا نلقاو هذاك لو ليان ما بين لي زيتود ديالنا تيوريك اللي كنقراو او سون دو ليكول، التطبيق ديالنا، وشنو كاين في لي زونتربريز، شنو كاين في سوق العمل، وشنو كاين في حتى الفوروم هذه المره الثالثه وانا كنحضر فيه، فهو مناسبه. كنشكر المنظمين الناس اللي نعم
لو كوميتي دورغانيزاسيون بارتيكولير. وكنشكر السوسيتي اللي هما كيساندونا. إذا مشاهدينا الكرام أعزائنا الأفاضل، نواصل أخذ عينات من الأجوبة للمهندسين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن. معنا الأخت سارة الدايا. بطبيعة الحال أنا هذا السؤال بغيت نطرحه على الإخوان، ولكن أنت ممثلة ديال الطالبات والطلبة، على اساس انه واش نتوما اللي عندكم اختيار انكم تمشيو للشركه ولا حسب المولودات ولا حسب الشعب؟ اذا للتوضيح. في الاول كتم واحد القرعه شبيهه القرعه كيحدوا فيها مختلف التلاميذ وكل شركه اللي غادي يغوبريزونتيو. نعم. فيما بعد فهما كاين مثلا طلبه السلك الثاني وطلبه السلك الثاني في المهندس وطلبه في السنه الثانيه من اقسام تحضيريه للمهندسين يكون عندهم اختيار محدد، مع العلم انهم عندهم تخصصات وعندهم هما اللي هيكونوا دابا في الميدان اكثر من الطلبه ديال السنه الاولى والاقسام التحضيريه. كيعطيوهم هذا الاختيار انهم يختاروا الشركه اللي غادي يرتاحوا فيها واللي يقدروا انهم من بعد يخدموا فيها ويعطيو فيها ستاج. وكان الاختيار ديالكم الان نتوما؟ حنا واحد طلبه ديال السنه الاولى اختارينا اننا نكونوا في لورنس اف لانها شركه اللي معروفه على المستوى الوطني وشركه اللي عريقه جدا بدات 1963 كشركه، مع العلم انها جمعت ما بين 3 ديال الشركات اللي هما سي ام او سي ام اف و تي اف وجمعت بيناتهم. دونك هي شركه اللي عندها واحد الوزن وواحد الثقل، وكي علاش تفضلنا اننا نكونوا في هذه الشركه ونمثلوا. شكرا. اذا من طبيعه الحال جاو طلبه مهندسون، من طبيعه الحال جاو لعندكم، يعني شنو هي اغلب التساؤلات اللي كيطرحوها هما كيبحثوا على المعلومه؟ التساؤلات اللي كيطرحوا واش عندهم فرصه انهم يتقبلوا في العمل في لور سي اف، واش لي دوسيي ديالهم اللي يقدروا يديروها باش يبوستيو لي سي في ديالهم باش يدوزوا الكونكور دو ريكروتمون وعاوتاني باش يدوزوا لي ستاج. هادو هما التساؤلات اللي كانت جينيرالمون. وحنايا كان الجواب من بعد الشروط كان الجواب اللي خصها توفر مثلا. لا قدرنا حنايا نجاوبوا لا ما قدرناش كننتبهوا لي ريسبونسابل ديال الستوند. إذن بعد قليل سوف نستضيف المسؤولين على القطاع. نعم. كنسولوهم وكيعطيونا لي ريبونس اللي ممكنة. ديك لا كوريوزيتي ديال لي فيزيتور. نعم، والأهم هو أنكم كاين مجال الاحتكاك مع المؤسسة، ولا شك أنكم غادي تحملوا يعني هذه الخبرة وهذا الزملاء ديالكم. هذه فرصة لا تعوض، ما كتطرحش ديما، داكشي علاش حنايا اختارينا اننا نكونوا اليوم في الفوروم انسان دونتربريز. نعم. حيت فريمون كناخذوا بزاف ديال لي زانفورماسيون وبزاف ديال لي زيكسبيريونس. كتمنحنا خبره وكتمكننا اننا نساعدوا الاخوان ديالنا الطلبه اللي من الانسان واللي من غير الانسان كلهم مرحبا بهم باش يقدموا لي سي في ديالهم. كنتمناو انهم يتخاذوا في لي ستاج ولانهم يتومبوشاو ديفينيتيفمون في هذه الشركه لانهم بحالنا بحالهم حنا كلنا طلبه وكنحاولوا نساعدوا بعضياتنا. إذن بدورنا نشكر المؤسسة والطلبة على سياسة القرب. إذن مزيدا من الاستحقاق. إذن نستضيف مسؤول. إذن لسوء الحظ لم يستضيفنا أي مسؤول عن القطاع للإجابة على بعض التساؤلات، ويبقى تساؤلاتنا معلقة إلى حين قدوم المسؤول عن المؤسسة. في أمان الله. البروجي اللي دارنا في الانسام في كلوب ميكانيك لي ممبر ديال الكلوب. دونك هذا البروجي هذا هاد ليد كنت مانيبيولا في جوج الطرق. الاولى بواحد الكون هنا الكون فيها دي كابتور كيسموا الكابتور فليكسيون. هنا الفليكسيون كتكونفيرتي الريزيستونس الريزيستونس كتولي طونسيون ترونسميطال. هاد لاكارت هادي كارت الكترونيك تسمى اردوينو. هاد لاكارت الكترونيك كتبان باش تكونفيرتي لينا هذاك السينيال اللي خدات من لي كابتور فليكسيون كترونسميطي لي سيرفو موتور. هاد لي سيرفو موتور هما اللي كيكومونديو ليا الضوا باش يمشي روطاسيون كيف ما كتشوف هنا في الفيديو. انا نقدر
يعني اللي بغيت نفهم يعني بالنسبه للاصابع اللي حركتيه كيتحرك تما مباشره. اذا نعم. الميثود الثانيه بالكابتور كيسمى كابتور بونسي، هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ايد. اللي ما عندهمش ايد كتدار لهم ايد. دار لهم بحال هكا. وكيكابتي الموفمون كيكابتي التونسيون ديال الميسكل. الميسكل ملي كيشد شويه اذا انا اليد واخا ما فيهاش دونك هاد اليمنيه ما فيهاش لي كون تما حنا المشهد، ولكن كاين شي خيوط تاخذ سينيال من هنا ممكن تحرك اي اليد كامله ولا الصبع. هنا كتكوموندي كل صباع كل. بالنسبه لهذا نعتبروه اختراع، يعني اختراع او ميتاسيون. يعني بغيت نشوف يعني واش هذا كاين ديجا ولا هذا اول مره. يعني بالنسبه لكم نقولوا حنا براءه الاختراع، ولا يعني هذا كاين وحاولتوا يعني كاين وانتم عدلتوا حسنتوا دخلتوا عليه شي حاجه؟ حنا صايبنا لي موين ديالكم يعني باش عندك لي موين ديالك اللي كاينين وتصايب واحد البروجي بحال هذا. يعني راه صافا مزيان. نعم مزيان. كيف ما كتشوف هنا راه لي موين سامبل حتى توفر الوسائل الضروريه بطبيعه الحال. اذا هذا المشروع هذا الا ساليتي يعني واش يمكن لك تزيد تطمح انك تطوروا؟ يمكن بطبيعه الحال كاين واحد كيقولوا بلان ديال ديفلوبمون. دونك هذه البارتي ميكانيك انا شويه فراجي. انا علاش لا ان شاء الله ملي يكونوا لي موين نرجعوا هذا ما صحيحه. نعم تكون وهنا يكونوا زعما ديك زعما ديك الكابتور اللي زعما الفرص باش كتشد واحد الوزن مثلا ولا شي حاجه. يعني بالضبط هذوك شومات. ولكن هادشي كامل كيحتاج هذه وسائل ذاتيه اللي هي بسيطه تقريبا، ولكن اذا كانت يعني توفرت الوسائل الضروريه بطبيعه الحال غتمشي. اذا مزيدا من التوفيق تبارك الله عليكم. اذا هذا نموذج من النماذج ومن الابحاث التي تجرى هنا بالمدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن، ونتمنى للجهات المسؤوله ان تواصل مجهوداتها الجباره لتحقيق كل المتطلبات التي يسعى اليها الخريج المهندس. هذا واحد النموذج ديال المشروع بيرسيستونس. نورمالمون هي فيها واحد لا كولون ديال لي ليد. كل كولون تنحكموا فيها اشاك بوزيسيون تنعطيها 1 ولا 0. اون فوا تنعطيوها 1 تتشعل، اون فوا تنعطيوها 0 ما تتشعلش. الا بغينا ان نكتبوا واحد الحرف مثلا اش ولا نجيو في هاد لا بوزيسيون هادي نعطيوها 1 لا كولون كامله نعطيوها دي 1 يعني 5 فولت ليكيفالون ديال 5 فولت. هنايا لا بوزيسيون الثانيه الوسطانيين غيبقاو ديما 1 باش يكونوا لينا لابار الاخرى ديال اش، الفوقانيين والاخرين كاملين غيبقاو طافيين. غتبقى الوسطانيه شاعله تنوصلوا لا ديستونس اللي بغينا حنا تكون ما بين لابار الاولانيه ديال اش والثانيه ونشعلوهم كاملين عاوتاني ويكونوا لينا اش. وهكذا الا بغينا نكتبوا مثلا بحال اللي تشوفوا هنايا انسان 2014 يعني نفس البرانسيب نفس البرانسيب ديال لا ليتر اش. يعني اشاك فوا بغينا نكتبوا شي حاجه تنبقاو كان اردوينو بارتير ديال الانترفاس. وهذا الموتور نورمالمون اليمونتي نورمالمون حنا غنغيروا لا فيتيس دو روتاسيون ديالو، ولكن حنا فيه كتحكموا فيه يعني تنحكموا لا فيتيس دو روتاسيون ديالو باش تبان لينا باش تبان هذيك هي 14 كتبان 2014 ولكن كاينه شي حاجه انسام 2014 باينه. يعني الا كانت السرعه اكثر ما غادي نشوفوا والو. ما غاديش نشوفوا والو، ولكن عاود ثاني قل غيبان داك الشيء. الله يوفق. البروجي هذا نورمالمون يعني ديجا اكزيست يعني في اوروب ديجا خدموا عليه الناس، ولكن حنا يعني شديناه وخدمناه يعني بلي ماتيريال خاصه ديالكم الوسائل بالوسائل المتواضعه اللي حنا استطعنا اننا نكون ما ساهلش استطعنا اننا نكون هذا البروتوتيب هذا. وان شاء الله مستقبلا يعني الا بقينا خدامين عليه غادي نكونوا مثلا ان اورلوج تبقى خدامه يعني ماشي تصويره بقى خدامه لي زيبويدات بقاو خدامين عادي. وكاين واحد البروجي اخر هو ديال الكره الارضيه اسمه خريطه كامله ديال العالم كله. وهذا هو زعما الله يوفق مزيان ديال هذا. فوالا اش من سنه انتم ان شاء الله؟ السنه كتريان ماني انصام مزيان الله يوفق.
فيها واحد السيستيم ديال سيرفيونس اللي هو تيخدم عندنا اون دو مود ديال سوبرفيزيون يعني سوبرفيزي الاخر الفضاء اللي كاين اتولي. نعم غادي يجيب اعتبر وحطينا سميتو لاكام في الاخر في لونطري برانسيبال غادي دير له لي كوياج اشاك فوا ديتيكتي شي واحد من هاد لي كابتور بانه كاينه لونطري هنايا لي كابتور فويي سي غادي ديتيكتي مثلا هاد لي كابتور هادو غادي تجي لاكام غتصور شكون هذاك اللي الشخص اللي دخل غترجع لونطري برانسيبال. دخل مثلا لونطري 3 باغ اكزومبل غتمشي لونطري 3 تصور تعاود ترجع سميتو لونطري برانسيبال ديالها. هذا هو مود ديال السوبرفيزيون اون بليس يمكننا نكومونديوها ا ديستونس فيا الانترنيت. مثلا هنايا ممكن تحكم سميتو هاد الانترفاس او بي فويي جوج دروا مثلا واحد لوبيراتور ممكن يسوبرفيزي لاتولي ا ديستونس هو كاع ماشي حتى لاتولي يكون في الدار كاع تكون عندنا كونيكسيون يخدم او ميم طون. هذا المود الاول. المود الجوي هو مود سيكوريتي ومود دالار. مود دالار هو اننا بالليل غادي نسدو لاتولي ديالنا نخرجوا مثلا اون فوا يديك واحد من لي كابتور بانه كاين شي واحد في هذا لاتولي تصافط ميساج غادي يوصل للريسبونسابل غادي يقول له راه كاين شي واحد تما في لاتولي. صافي مزيان الله يوفقك. التليفون يعني دائما كما قالوا الزملاء انه من يعني المواد بساطه يعني كتقتنيو مثلا الكاميرا ربما كتقتنيوها كلشي ياك يعني لو توفرت يعني الوسائل تعطيو اكثر من باغ اكزومبل هذا الموتور بازا يعني واش عندكم افاق مستقبليه لتطوير هذا العام؟ هذا هو الاساس لان الان هذا يعني النسخه 14 على اساس انه الخريج ان شاء الله اذا خرج انه يدير مقاوله. اذا انتم واش كتركزوا على هذه المساله هذه؟ نعم كنركزوا ولكن اذا توفرت الامكانيات ممكن اننا نواصل في هذه المشاريع هذه واخا ما توفرش الامكانيات غنحاولوا اننا ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله. تبارك الله الله يوفق. إذا كما تلاحظون هناك البحث عن المعلومات، تساؤلات، أجوبة من طرف أرباب الشركات المشاركة في هذا المعرض والذي يعرف هذه السنة نسخته 14. إذا سوف نواصل أخذ عينات من بعض الارتسامات وكذلك حول ما يحتويه هذا الفضاء. إذن حضور قوي ومكثف للطلبة المهندسين الذين أتوا إلى هذا المعرض للبحث عن المعلومة، وهذه تدخل في إطار سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة. إذن وسوف نستضيف بعض ممثلي المقاولات الحاضرة في هذا المعرض المتميز. activités directement sur l'ingénierie.
et ça représente plus de 220 personnes. Et je suis sans cesse en train de recruter et de grossir parce que je me déplace beaucoup et puis j'acquiers de nouvelles compétences, de nouveaux contacts qui me donnent envie de travailler sur tel ou tel domaine que j'ai pas encore. Là, j'ai bientôt commencé à faire de la cuisine pour avion. Comme vous allez rentrer dans les avions, là, vous direz peut-être un jour, ça c'est moi qui l'ai fait. Et après, arrêtez pas. Cette cuisine-là, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est quelque chose, après la paternité en fait est énorme. Vous verrez quand vous commencerez à travailler, avoir la paternité d'un projet, aller jusqu'au bout, savoir que vous avez mis votre petite touche, rentrer dans une voiture, c'est la paternité de la société. Quand je veux que vous rentre dans la voiture, on dit ça. Qui est à mes côtés sera une conférence où il n'y aura pas beaucoup de paroles, j'espère, mais beaucoup d'actions. Alors qu'est-ce que je veux dire par pas beaucoup de paroles et beaucoup diffuser de l'information, partager de l'information et sortir avec la valeur ajoutée. Parce que on devait commencer à 11h, maintenant on est midi, à suivre. Donc par rapport à aujourd'hui, croissance inclusive, innovante et durable. Alors juste pour avoir une information par rapport à l'audience, personne, tant mieux. Qui ne connaît pas, on n'en a jamais entendu le mot inclusif. Théoriquement, tout le monde doit lever sa main. Logiquement. Zoom Ziad. Ziad, parfait. Donc, partir avec de l'information. Alors, cette question sur qu'est-ce est intelligent, je vais la poser avec d'autres questions à mon panel, dont je suis très fier d'être avec. Il y a beaucoup d'amis dans ce panel, des personnes que je viens de rencontrer, des personnes que j'ai rencontrées avant. Et avec eux, on aura le plaisir de discuter de ces choses-là. Et c'est d'autres qui sont avec moi, je vais les nommer d'abord, puis après, chacun d'entre eux va se présenter rapidement en oubliant ce qu'il y a sur la brochure. Parce que si vous avez une brochure, ça veut dire que théoriquement, on l'avait lu. Alors, à mes côtés, j'ai M. Hicham Haddad. À sa droite, j'ai M. Amin Laridi. À sa droite, j'ai M. Majid Al-Salraïb. Et à sa droite, j'ai M. Ismaïl. Alors, vous avez 30 secondes chacun pour vous présenter. Vous pouvez utiliser des mots, des adjectifs, mais l'essentiel, c'est que les gens vous connaissent. Allez-y. Si on peut commencer par les autres, je n'ai pas les applaudissements en général, mais là, juste pour réveiller la salle, on va les faire. Yallah, applaudissez. Bonjour, donc Hicham Haddad, je suis un ancien lauréat d'ENSAM, première promotion. Aujourd'hui, je suis fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Ejima. C'est Robotic Engineering qu'on a résumé dans le slogan, on va dire Ejima, pour une raison que j'aurai l'occasion d'exposer à nos chers étudiants cet après-midi, qui est une présentation où je pourrais parler un petit peu de mon parcours et de Ejima de manière plus détaillée. Donc voilà, en moins de 30 secondes, je pense. C'est Amine. On sent parce que le relais et on garde énergie positive aussi. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Amin Laridi. Alors, c'est toujours en fait une difficulté pour moi de me présenter, parce que je n'ai rien de spécial à dire, je dis juste que je suis un simple citoyen marocain.
Alors c'est simple à présenter, mais pour moi ça résume un tout petit peu ma philosophie de vie. Parce que citoyen, on ne l'obtient pas avec la carte d'identité nationale du citoyen, ça se gagne. Citoyen, c'est avoir un projet par rapport à son pays. Citoyen, c'est avoir une vision par rapport à son pays. Et citoyen, c'est de travailler très très dur chaque jour pour essayer de réaliser cette vision. Alors si vous avez compris ça, vous comprenez tout simplement qui est Amel Laridi. Ce sera un plaisir de vous revenir au total. Merci Samy. Alors, Majid Raïb, je suis actuellement entrepreneur. J'ai été pendant une dizaine d'années directeur général de l'Office national des pêches. Je suis ingénieur de formation. Je suis également lauréat d'un doctorat, un PhD d'MIT. Et je ferai le lien avec MIT tout à l'heure parce qu'on vient d'avoir un sommet d'MIT sur l'entrepreneuriat. Je suis également président de Enactus. Et à ce titre, on aura aussi l'occasion d'échanger. Et je pense très sincèrement, être venu de Marrakech, n'être pas venu pour rien. Et j'espère vraiment qu'on aura un échange fructueux. Donc au-delà de ce qu'on va dire, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez nous poser comme question pour réagir à la salle. Merci Simadi. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Ismaël Achli. J'ai été un ex-banquier. J'ai passé 20 ans dans le domaine des crédits. Actuellement, je représente Fondation Création Entreprise. Je suis conseiller dans l'accompagnement et la création des entreprises. Je suis là pour un peu vous dire que pour vous faciliter de comprendre l'acte de financement de la création des entreprises. Merci Jackson. Avant de commencer les questions, je vais d'abord commencer à poser une question à l'audience. Alors, qui est étudiant ici? Si vous êtes étudiant, levez la main. C'est le moment que vous allez faire. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si on a plus de temps, j'aurais fait des exercices, mais en général, je pose cette question très souvent. 98%, ça c'est pas une imagination, c'est une réalité. Annuellement au Maroc, il y a 50 000 lauréats qui sortent de l'enseignement supérieur. 50 000, si on fait 98% de ces 50 000 qui cherchent un travail, la question existentielle c'est qui va les recruter? Qui va les recruter à votre avis? Qui de cette conférence, c'est déjà être conscient que chacun est responsable de créer son travail, d'abord. Travail plus un, pas seulement le tien, recruter quelqu'un qui va m'offrir du travail. Parce que la personne qui va vous offrir du travail, si on se base sur le petit quota de 98%, 2%, en sachant que le marché du travail est un marché virtuel, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher. Donc, très peu de personnes peuvent avoir le luxe de commencer de ne pas attendre. Alors, sans plus attendre et faire attendre mon cher panel, je vais commencer par poser encore des questions. Alors, la première question sur le thème de la conférence, qui est l'environnement entrepreneurial, intelligent, durable et inclusif. C'est Michel? Si on prend un processus qui doit être efficient, on peut très bien et légitimement se poser la question sur... Le sujet est de comprendre là où il y a ensemble. Moi, j'ai pas en fait la prétention de dire que j'ai le savoir suprême. J'ai la prétention, par contre, de réfléchir avec vous, en même temps. Qu'est-ce qui rend cet environnement, qui est le nôtre, aujourd'hui si spécial? Un des trois dimensions. Une dimension monde, les grands équilibres mondiaux, une dimension région, et quand je parle de région... Ils se sont lancés à l'aveuglette et sans vraiment avoir un soutien d'un point de vue compétence en ingération. Ça, c'est par rapport aux conditions. Moi, je voudrais poser une question sur ce que Célamine a dit tout à l'heure par rapport à se diriger vers l'Afrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Alors, pourquoi se diriger vers l'Afrique? Est-ce que ça ne serait pas plus bien pour une entreprise de se concentrer sur les marchés marocains, surtout les entreprises qui opèrent dans le tangible, et développer leur activité nationale au niveau national avant de se diriger vers l'international, vers l'Afrique. Voilà. Merci. Comment instaurer cette culture d'entrepreneuriat au milieu de ce environnement universitaire bombardé avec des programmes trop chargés et une culture
comme vous a dit M. Majid, donc, de se trouver des causes pour ça et ça. Donc comment instaurer cette culture au milieu des étudiants et diminuer ce risque. Caractère de cette entreprise, c'est simple. Dans 2 jours, 3 jours, il y a une entreprise. Mais au Maroc, même si j'ai cette culture, il n'y a pas d'aide. Il y a beaucoup de procédures, un très grand risque et tout cela. Donc comment instaurer réellement cette culture au niveau politique et je vous laisse. Je vais même proposer de dispenser aux doctorants un module de formation sur 2 jours sur le business plan. Nous, la Fondation, on est là pour conseiller, assister et accompagner avant, pendant et après. 36 mois d'accompagnement. Nous dispensons des modules de formation très diversifiés sur le business plan, alors des formations entrepreneuriales, des formations managériales. Ils sont obligés de faire le business plan, en tous les cas. Ils sont dans le business plan, ils sont dans le learning by doing. Ils n'ont pas d'autre choix. D'accord ? Troisième élément, c'est de dire à l'école, il faut absolument qu'il y ait un cours d'entrepreneuriat. Il faut absolument. Et l'entrepreneuriat, malheureusement, beaucoup d'écoles le font en 5e année. On remet une autre couche la 2e année. À la 5e année, on fait un cours de synthèse de l'entrepreneuriat. Parce qu'à ce moment-là, ils auront beaucoup plus de background. Mais il faut que ça commence dès le départ. Même chose pour l'éthique. Les écoles qui ont fait le pas de dire nous allons enseigner la vie. Les Américains, quand vous rentrez dans une école aux États-Unis, lorsque vous êtes accepté, ils vous font un tutoriel et vous ne rentrez à l'école que vous aurez répondu de manière efficace à des questions qu'ils vous posent sur Internet, disons, à distance. Et on vous pose des questions sur l'éthique. D'accord ? L'éthique, qui est valable autant pour les professeurs que pour le staff, que pour la direction, que pour les étudiants. Le règlement, c'est pour les étudiants. On prend les étudiants, on leur dit, vous n'avez pas le droit de copier, non, vous n'avez pas le droit du plagiat. Tout le monde, professeur, étudiant, corruption, le manque de temps. Mais justement, c'est parce qu'il faut absolument qu'on revienne sur ces valeurs-là. Le Maroc est devenu, je risque d'utiliser une expression trop forte, mais on est en train de pourrir si on ne fait rien. Alors on peut être les meilleurs, on peut former les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs ingénieurs, mais s'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'affaires. La variable, c'est le fait de donner des solutions. Quand on donne des solutions, c'est là où on apporte des alternatives. La solution commence d'abord par moi et après mon environnement. Alors, merci beaucoup pour cette aventure très intéressante. Oui, c'est une question, l'intervention. Allez-y. Chargé du développement régional, etc. Et j'ai entendu depuis tout à l'heure parler d'entrepreneuriat, et nous sommes en plein dedans. Que nous sommes de dire, est-ce qu'on entreprend, on n'a pas le choix, nous sommes dans un pays de 48% d'analphabètes, et nous nous trouvons dans la crème des crèmes. Donc, il faut avoir dans la tête que nous devons entreprendre. Là où nous sommes, c'est-à-dire nous pouvons être chef d'entreprise, entreprendre en moyen du fort, ou bien un salarié, et là, prendre le risque, prendre la responsabilité, se lancer. D'accord. Donc, nous devons entreprendre. Deuxième raison pour laquelle nous devons entreprendre, c'est que, j'ai parlé d'analphabétisme, mais parce que le Maroc, on a besoin. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la balance commerciale, que c'est pas grave, je sais pas, que la balance commerciale est déficitaire. Nous avons quand même un déficit qui n'est pas réjouissant, c'est 100 milliards de dirhams. Et surtout, oui, alors, mais ça veut dire quelque chose de très important, que nous ne sommes pas compétitifs, que notre économie n'est pas compétitive. Et une économie compétitive, ça veut dire des entreprises compétitives. Et nous sommes dans des pays aussi, je dirais, de marché, c'est-à-dire des pays capitalistes, où tout repose sur l'entreprise. Si nous ne comprenons pas le vicieux du sous-développement, justement, et nous ne pourrons pas sortir de sitôt. Donc, vous êtes déjà ingénieur, vous avez une responsabilité. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, comment le faire?
Et je crois que vous avez tous les ingrédients pour le faire. Vous avez tous les ingrédients pour le faire. L'État a des outils. Ils voient ce qu'ils valent, mais ils peuvent vous soutenir. Et il y a des associations de tout genre qui sont là pour vous soutenir. Presque toutes les banques ont des outils pour vous aider. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste beaucoup d'apprentissage et à notre niveau, beaucoup d'auto-apprentissage. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame. Alors, pour clôturer je vais très risqué. Et si on ne bouge pas, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir le panel et je vous demande de revenir l'après-midi pour la deuxième session sur l'entrepreneuriat. Merci encore pour les organisateurs et au plaisir. Thank you.